मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम्। न ते तरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्झरं न ताधिकापदुद्धरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम्। समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं तरोतरोदरं वरं वरे भवक्त्रमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम्। अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनाक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम्। नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनम् हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम्। महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योऽन्वहं प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम् अरोगतामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमप्युभैति सोचिरात्
समाहितायुरष्टभूतिमप्युपैति सोचिरात्। इति श्रीमद् शङ्कराचार्य विरचितं गणेशपञ्चरत्नं समाप्तम्। आनन्द संसार समुद्रधारा नौकायिदाभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां वैराग्य साम्राज्यद पूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां कविपवाराशिनिशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावाम्बुदमालिकाभ्यां दूरीकृतनं रविपतिदाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नताययोः श्रीपतितं समीयो कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्या मूकाशवाच स्मतितां विदाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां कलिकलिकाशपदाहृताभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां नमज्जनाभीष्टततिप्रदाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नृपालिमौली व्रजरत्नकान्ति सरे विराजन् दशकन्यकाभ्यां नृपत्वदाभ्यां नतलोकपङ्क्ते नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां पापान्धकारार्कपरम्पराभ्यां तापत्रयाहीन्द्र खगेश्वराभ्यां जाड्याब्धिसंशोषण वाडवाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां समाधिषट्प्रदवैभवाभ्यां समाधिदान कृतदीक्षिताभ्यां मुक्तेः हेतुश्च स्थिरभक्तिदाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां स्वार्चापराणाम् अखिलेष्टदाभ्यां स्वाहा सहायाक्ष दूरन्दराभ्यां स्वान्ता च भावप्रदपूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां कामादिसर्प प्रजगारुडाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां
Sai Ram to all. My most humble salutations to our Satchidananda Parabrahma Sadguru, Bhagwan Baba. On this holy occasion of Guru Purnima 2020, we would like to offer our gratitude at His divine lotus feet and a prayer to shower His benevolent grace on one and all, always. What is the significance of Guru Purnima? Gu means darkness and Ru means light. Guru scatters darkness through light, imparting wisdom, rooting out ignorance. The Guru who illuminates the path to divinity. Purnima stands for full moon, which is for a mind with total illumination, spotless and blemishless. Bhagwan Baba advises us to take God Himself as our ultimate guide and Guru. Here we see Lord Dakshinamurti, Chitram Vatataror Mule, Vriddha Shishya Gurur Yuva, Gurostu Maunam Vyakhyanam, Sishyascha Chinna Samshaya. Under a banyan tree, an amazing sight is seen of very old disciples staring at the face of a young Lord Dakshinamurti, who is holding Chinmudra and is silent in yogic trance. His eloquent silence dispels their centuries of doubt. What a fine example of an ideal Guru. Guru Purnima is celebrated in the month of Ashada to commemorate the birth of sage Vedavyasa. The Vishnu Purana states Vyasaya Vishnu Rupaya Vyasa Rupaya Vishnave Namo Vai Brahma Nidhaye Vasishtaya Namo Namaha. Lord Vishnu takes birth as Vyasa to divide and codify the Vedas himself. As the presenter of the 4 Vedas, 18 Puranas, Brahma Sutras and the Mahabharata, Sage Vyasa is considered as the Adi Guru or the foremost Guru of all. Hence is Vyasa Purnima celebrated as Guru Purnima. In this day and age, we recognize that from time to time, spiritual guides have come in different parts of the world to lead mankind on his pathway to God. Examples are founders of great religions, Jesus Christ, Lord Buddha, Lord Mahavira, Zoroaster or Zarathustra, and Prophet Muhammad. A fine example of man's capacity to rise to divinity is Sri Ramakrishna Paramahamsa, who, through his unshakable and implicit faith in God, guided his disciple Swami Vivekananda to take the greatness of Sanatana Dharma to the Western world, making him a spiritual sovereign overnight. Jai Sai Ram. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं येन कृत्स्नं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः
त्रैलोक्यं सचराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न समुद्भाषितमूर्तये वेदान्तं भुजसूर्याय तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्य शाश्वत शान्तो व्योमातीतो निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीत तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढ तत्त्वमालविभूषितः भुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेकजन्म सम्प्राप्त कर्मेन्धेन विदाहिने आत्मज्ञानाग्निदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शोषणं भावसिन्धोश्च प्रापनं सरसम्पदः यस्य पादोदकं सम्यक् तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथो मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्म सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुराधिरनादेश्च गुरुपरमदैवतम् गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वाधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि।
मेरुतुल्यं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तथ किं कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवाः सर्वमेतद्धि जातं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तथ किं षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तथ किं विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तथ किं क्षमामण्डले भूपालवृन्दैः सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तथ किं यशो मे गतं दिक्षु दानप्रतापात् जगद्वस्तु सर्वं करे यत्प्रसादात् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तथ किं न भोगे न योगे न वा वाजिराजौ न कान्तामुखे नैव वित्तेषु चित्तं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तथ किं अरण्येन वा स्वस्य गेहेन कार्ये न देहे मनो वर्तते मे त्वनर्घ्ये मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तथ किं अनर्घ्याणि रत्नानि भुक्तानि सम्यक् समालिङ्गिता कामिनी यामिनीषु मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तथ किं गुरोरष्टकं ह्यः पठेत् पुण्यदेही यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेही लभेत् वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्म संज्ञं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम् Om Shri Sai Ram. Let's see what Kabir says. Kabir taught us through his dohas, whether they were on bhakti or devotion, or they were on social reforms, or on guru or any other subject. His medium was doha. Doha is a concept of two lines in which a person says anything which ends in two lines. These dohas were extensively used by all the poets and bards of India since the beginning of 7th century. As the occasion demands, today I have selected few dohas of Kabir on Guru. Let's see what he says about Guru and the importance and value of Gurus in our lives. So the first doha goes like this. Sab dharati kagad karu, lekhani sab ban raay, saat samudra ki masi karu, guru gun likha na chaay. Means, even if the whole earth is transformed into paper and with all the big trees transformed into pens, and
the entire water of 7 oceans are transformed into ink, even then the Guru's glories cannot be written. Such is the greatness of a Guru. Second doha goes like this. He says, Guru ki kije bandgi koti koti paranam, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान. Means one has to offer salutations and obeisance to one's Guru, because he takes the disciple on the path to God and helps him in every possible way. Sometimes the disciple does not even know about it. It is just as a wasp takes an insect into its nest, and after a few days the insect comes out as a wasp. In the same way, if a guru takes a disciple into his fold, through his wisdom he changes the disciple as himself. There is another doha in which he talks about the importance of Guru, where he says, Guru bin gyan na upaje, Guru bin mile na moksh, Guru bin lakhe na satya ko, Guru bin mite na dosh. Which means, without the Guru, no one can obtain spiritual knowledge or attain salvation. Without the Guru, no one can see truth or have his doubts removed. The last doha is a very famous doha of Kabir. It goes like this. Guru Govind do khade kaake lagu paए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए. He says, the translation is, when faced with one's teacher and one's Lord, whose blessings would I seek first? The teacher truly is great, for he showed that God is greater. So we see that according to Kabir, the teacher or guru has been accorded the prime position. He says Guru is the incarnation of God, and it was the guidance of a teacher that led man in a proper direction and helped him in developing the right insight. Thank you. Om Shri Sai Ram. When one finds a true Guru, he is said to have conquered half the world. Arjuna considered Lord Krishna as his friend, cousin or brother-in-law until the Kurukshetra war, when Bhishma Pitamaha from the Kauravas army blew the conch. Parthasarathi blew the conch from the Pandava side, indicating readiness for the battle. Arjuna then ordered his friend and charioteer Krishna to place the chariot in between the armies. Overwhelmed by the sight and the fact that he would be killing his own kith and kin, Arjuna is emotionally disturbed and grieves that he would be killing his relations and committing a grave sin. Unable to reconcile with this, he casts the Gandiva and sits down on the chariot, refusing to wage war towards the end of the first chapter. Seeing Arjuna disheartened and pitiful, Krishna asks Arjuna to reason why he is displaying weakness and unmanliness and orders him to rise up and fight. Though Krishna's words jolted Arjuna, as his arguments were unanswered from the first chapter, Arjuna continued to insist on relinquishing the war. He tried to use the words Madhusudana to hint that it's easy to kill evil individuals but difficult to kill one's own relative. Arjuna continued by saying that it's better to live on alms rather than to kill the teacher who taught him astras. His next dilemma was, should I or should I not? I don't know which is correct. कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्.
This shloka is a milestone in the Gita that saw divine guidance in the form of Bhagavad Gita from Lord Krishna. Arjuna preached to Krishna that he is paralyzed into inaction and overpowered by emotion which has made him faint-hearted and cowardly. In such a despondent state of mind, the perplexed Arjuna beseeches the Lord to become his guru and guide him about the right course of action. Arjuna thought he was wise in lamenting about the ills of the world and making a plea for peace. Krishna guided and convinced Arjuna that he was clouded by emotion instead of reasoning. On the one hand, he was displaying grief, and on the other hand, he was trying to justify his thoughts driven by pity. Logic and grief cannot go together. The humble submission of Arjuna at the feet of Krishna to be his guru is the outcome of Bhagavad Gita. Seekers of the truth should surrender themselves to a spiritual master who has understood the conclusion of the scriptures and taken complete shelter of God, leaving aside all material considerations. Shri Krishna states Gita in the verse 4.34 the need and importance of guiding light in the form of a guru. तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः. Shri Krishna says that we should begin by approaching a teacher who has two key qualities. One, he should have realized the eternal essence himself firsthand. Second, he should know the technique of communicating this knowledge. Both qualities are essential and complementary. The following shloka reveals the realization of Arjuna that to whom he surrendered and accepted as Guru is none other than the Supreme Divine, who is not only the controller of his self but the whole cosmic creation. Then the Lord reveals his cosmic form. अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम्. 10.12 states how Arjuna accepted Krishna as Bhagavan Paramatma. Arjuna said, "You are the supreme absolute, the supreme abode, supremely pure. You are the divine eternal person, the divine Purusha who is beyond birth, all pervading." अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंगितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम. 11.1 Arjuna said, "Having heard the supremely confidential spiritual knowledge which you have revealed out of compassion to me, my illusion is now dispelled." Arjuna reconfirms Krishna's profound words of wisdom. My delusion has completely disappeared. This shows a Guru-Shishya relationship. Om Shri Sai Ram. Gurureva gati gurumeva bhaje gurunaiva sahasvi namo gurave na guru paramam shishurasmi guru matirasti guru mama pai guru. Gurureva gati gurumeva bhaje. The Guru is my sole refuge. I worship only the Guru. Guru Naiva Sahasmi Namo Gurave. I am always with my Guru. Salutations to the Guru. Na Guru Paramam Shishurasmi Guroho. There is none higher than the Guru. I am a child of my Guru. Matirasti Guru Mama Pahi Guru. My intellect is firmly fixed on my Guru. O Guru, protect me. Jai Sai Ram. Om Shri Sai Ram. My humble pranams to the lotus feet of Bhagavan Baba. Raga Madhuvanti Ekatala.
ಜ್ಞಾನಶಿಖರವೇರಿದವ ಗುರುವೆ ನೀನು, ಜ್ಞಾನಶಿಖರವೇರಿದವ ಗುರುವೆ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಪಾದಧೂಳಿಗೂ ಸಮಳಲ್ಲ ನಾನು, ಸಮಳಲ್ಲ ನಾನು, ಸಮಳಲ್ಲ ನಾನು. ಜ್ಞಾನಶಿಖರವೇರಿದವ ಗುರುವೆ ನೀನು, ಜ್ಞಾನಶಿಖರವೇರಿದವ ಗುರುವೆ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಪಾದಧೂಳಿಗೂ ಸಮಳಲ್ಲ ನಾನು, ಸಮಳಲ್ಲ ನಾನು, ಸಮಳಲ್ಲ ನಾನು. ಸುಖ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ನೀ ಉದಾಸೀನನಾಗಿರುವೆ, ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುವೆ. ಸುಖ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ನೀ ಉದಾಸೀನನಾಗಿರುವೆ, ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುವೆ. ವಸ್ತ್ರದಂತೆ ದೇಹವನ್ನು ಸುಲಭದಿ ಕಳಚುವೆ, ವಸ್ತ್ರದಂತೆ ದೇಹವನ್ನು ಸುಲಭದಿ ಕಳಚುವೆ, ಮರುಜನ್ಮ ಧರಿಸದಂತ ಪ್ರಭುವಾಗಿರುವೆ. ವಸ್ತ್ರದಂತೆ ದೇಹವನ್ನು ಸುಲಭದಿ ಕಳಚುವೆ, ಮರುಜನ್ಮ ಧರಿಸದಂತ ಪ್ರಭುವಾಗಿರುವೆ. ಜ್ಞಾನಶಿಖರವೇರಿದವ ಗುರುವೆ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಪಾದಧೂಳಿಗೂ ಸಮಳಲ್ಲ ನಾನು, ಸಮಳಲ್ಲ ನಾನು, ಸಮಳಲ್ಲ ನಾನು. ಪಂಚಭೂತಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಡೆಯ ನೀನಾಗಿರುವೆ, ಬೊಮ್ಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡುವೆ. ಪಂಚಭೂತಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಡೆಯ ನೀನಾಗಿರುವೆ, ಬೊಮ್ಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡುವೆ. ಗೂಢತತ್ವಗಳನ್ನು ಮೌನದಲ್ಲೇ ತಿಳಿಯುವೆ, ಗೂಢತತ್ವಗಳನ್ನು ಮೌನದಲ್ಲೇ ತಿಳಿಯುವೆ. ಸರ್ವಾತೀತ ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದದಿರು, ಸರ್ವಾತೀತ ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದದಿರು. ಜ್ಞಾನಶಿಖರವೇರಿದವ ಗುರುವೆ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಪಾದಧೂಳಿಗೂ ಸಮಳಲ್ಲ ನಾನು, ಸಮಳಲ್ಲ ನಾನು, ಸಮಳಲ್ಲ ನಾನು. ಜ್ಞಾನಶಿಖರವೇರಿದವ ಗುರುವೆ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಪಾದಧೂಳಿಗೂ ಸಮಳಲ್ಲ ನಾನು, ಸಮಳಲ್ಲ ನಾನು, ಸಮಳಲ್ಲ ನಾನು, ಸಮಳಲ್ಲ ನಾನು. ಗುರುಸ್ಮರಣ. वाहिगुरु 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 बोल, वाहिगुरु 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 बोल. सत्यनाम 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 बोलो, सत्यनाम 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 बोलो. वाहिगुरु 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 बोल. गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो. राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो. शिरडीपुरीश्वर श्री साई बोल, बंटीपुरीश्वर श्री साई बोल. सत्यनाम 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 बोलो, सत्यनाम 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 बोलो. वाहिगुरु 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 बोल. सत्यनाम 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 बोलो. वाहिगुरु वाहिगुरु
वाहिगुरु बोल, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, शिरडीपुरीश्वर श्री साई बोल, वर्तीपुरीश्वर श्री साई बोल, सत्यनाम 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 बोलो, सत्यनाम 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 बोलो, वाहिगुरु 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 साई देवा श्री गुरुदेवा, साई देवा श्री गुरुदेवा, नाम तुम्हारा जप जग सारा, नाम तुम्हारा जप जग सारा, साई देवा श्री गुरुदेवा, सत्यनारायण हे निरंकारा, सत्यनारायण हे निरंकारा, साई देवा तुम हो कृपाला, साई देवा तुम हो कृपाला, साई देवा दीन दयाला, साई देवा दीन दयाला, साई देवा श्री गुरुदेवा, नाम तुम्हारा जप जग सारा, साई देवा श्री गुरुदेवा, सत्यनारायण हे निरंकारा, साई देवा तुम हो कृपाला, साई देवा दीन दयाला, साई देवा दीन दयाला, साई देवा श्री गुरुदेवा. गुरुदेवा गुरु गोविंद, गुरुदेवा गुरु गोविंद, मंतर गिरिधर शिरडीपुरीश्वर, मंतर गिरिधर शिरडीपुरीश्वर, जयपतीश्वर साई शिवा, जयपतीश्वर साई शिवा, गुरुदेवा गुरु गोविंद, सुंदर रूप श्री साई देवा, सुंदर रूप श्री साई देवा,
चरण श्री गुरु सद्गुरु साई गुरु चरण जय गुरु चरण भक्त संरक्षक श्री गुरु चरण भक्त संरक्षक श्री गुरु चरण मंगलदायक साई गुरु चरण मंगलदायक साई गुरु चरण पाप संहारक सद्गुरु चरण पाप संहारक सद्गुरु चरण आनंददायक साई गुरु चरण आनंददायक साई गुरु चरण जय गुरु चरण श्री गुरु सद्गुरु साई गुरु चरण जय गुरु चरण भक्त संरक्षक श्री गुरु चरण मंगलदायक साई गुरु चरण पाप संहारक सद्गुरु चरण आनंददायक साई गुरु चरण आनंददायक साई गुरु चरण जय गुरु चरण श्री साईनाथ गुरु गोविंद श्री साईनाथ गुरु गोविंद भक्तिपुरीश्वर जय गोविंद भक्तिपुरीश्वर जय गोविंद प्रशांति निलया राधे गोविंद प्रशांति निलया राधे गोविंद श्री गुरु जय गुरु विठल गोविंद श्री गुरु जय गुरु विठल गोविंद श्री साईनाथ गुरु गोविंद भक्तिपुरीश्वर जय गोविंद प्रशांति निलया राधे गोविंद श्री गुरु जय गुरु विठल गोविंद श्री गुरु जय गुरु विठल गोविंद श्री साईनाथ गुरु गोविंद सनातन सारते साईशा सनातन सारते साईशा सर्वोत्तम गुणनिधे परमेशा सर्वोत्तम गुणनिधे परमेशा राम साई राम साई राम 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 साई राम साई राम राम सुरमुनि वंदित साधु जन पोषित सुरमुनि वंदित साधु जन पोषित सर्वजनाश्रय साईशा सर्वजनाश्रय साईशा सद्गुरुदेवा सच्चिदानन्द सद्गुरुदेवा सच्चिदानन्द साष्टांग शरणं मम गुरुदेवा साष्टांग शरणं मम साई देवा राम साई राम राम
राम साई राम राम सनातन सारते साईशा सर्वोत्तम गुणनिधे परमेशा राम साई राम राम सुरमुनि वंदित साधु जन पोषित सर्वजनाश्रय साईशा सद्गुरुदेवा सच्चिदानन्द साष्टांग शरणं मम गुरुदेवा साष्टांग शरणं मम साई देवा राम साई राम राम साई राम सनातन सारते साईशा दत्तात्रेया सद्गुरुदेवा दत्तात्रेया सद्गुरुदेवा देहि देहि तव श्रीपाद सेवा देहि देहि तव श्रीपाद सेवा तुम ही ब्रह्म सनातन देवा तुम ही ब्रह्म सनातन देवा विष्णु नारायण श्री वासुदेवा विष्णु नारायण श्री वासुदेवा पन्नगभूषण शिव महादेवा पन्नगभूषण शिव महादेवा देहि देहि तव श्रीपाद सेवा देहि देहि तव श्रीपाद सेवा दत्तात्रेया सद्गुरुदेवा देहि देहि तव श्रीपाद सेवा तुम ही ब्रह्म सनातन देवा विष्णु नारायण श्री वासुदेवा पन्नगभूषण शिव महादेवा देहि देहि तव श्रीपाद सेवा देहि देहि तव श्रीपाद सेवा दत्तात्रेया सद्गुरुदेवा गुरुदेवा शरणं देवा गुरुदेवा शरणं देवा पाहि प्रभो शरणं देवा पाहि प्रभो शरणं देवा गुरुदेवा शरणं देवा सुन्दर रूपा श्री साई देवा सुन्दर रूपा श्री साई देवा शरणं शरणं सद्गुरुदेवा शरणं शरणं सद्गुरुदेवा गुरुदेवा शरणं देवा पाहि प्रभो शरणं देवा गुरुदेवा शरणं देवा सुन्दर रूपा श्री साई देवा शरणं शरणं सद्गुरुदेवा शरणं शरणं सद्गुरुदेवा गुरुदेवा शरणं देवा सोहं सोहं ध्याने
करो सोहम ब्रह्मा सोहम विष्णु सोहम साई ध्यान करो सोहम आत्मा शिव परमात्मा ब्रह्मानंद से हृदय भरो ब्रह्मानंद से हृदय भरो सोहम सोहम ध्यान करो गुरु बाबा गुरु बाबा गुरु बाबा गुरु बाबा चरण नमोस्तुते गुरु बाबा चरण नमोस्तुते गुरु बाबा विद्यादायक गुरु बाबा विद्यादायक गुरु बाबा शांत स्वरूप गुरु बाबा शांत स्वरूप गुरु बाबा गुरुवर गुरुवर गुरु बाबा जय गुरुवर गुरुवर गुरु बाबा गुरु बाबा गुरु बाबा चरण नमोस्तुते गुरु बाबा विद्यादायक गुरु बाबा शांत स्वरूप गुरु बाबा गुरुवर गुरुवर गुरु बाबा जय गुरुवर गुरुवर गुरु बाबा गुरु बाबा गुरु बाबा चरण नमोस्तुते गुरु बाबा साक्षात् परब्रह्म साई गुरुवन्दना सत्य साई साक्षात् परब्रह्म साई गुरुवन्दना सत्य साई गुरुपदरञ्जना गुरु परमेश गुरुपदरञ्जना गुरु परमेश गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु महेश गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु महेश सद्गुरु साई पति पुरीश सद्गुरु साई पति पुरीश चरण नमोस्तुते साई महेश चरण नमोस्तुते साई महेश साक्षात् परब्रह्म साई गुरुवन्दना सत्य साई गुरुपदरञ्जना गुरु परमेश गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु महेश सद्गुरु साई पति पुरीश चरण नमोस्तुते साई महेश चरण नमोस्तुते साई महेश साक्षात् परब्रह्म साई गुरुवन्दना सत्य साई जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वर ओम जय जगदीश हरे जय
शिवगना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलगीता आश्रित कल्पलगीता आपदानवा ॐ जय जगदीश हरे माता गुरुदैवं पर्यन्तयो नीवे स्वामी पर्यन्तयो नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्राशयन ॐ जय जगदीश हरे जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।